नमस्कार दर्शक बंधु मु सिपुन आपनकु सिपुन ओडिया टीवी को बहुत बहुत स्वागत करुची। आज सेप्टेम्बर मास 26 तारिख गुरुवार आसंतु नजर पकेबा आजिर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम खबरटी हैला सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एबे 25 लाख महिला को टंका मिलिबो। किछि दिन भितरे सुभद्रा योजना रे आउ 25 लाख महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो। एहीपरि भाबे 1 कोटी महिला को पर्याय क्रमे टंका दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ निष्पत्ति। भद्रक जिले रे तैयारी हेबो जहाज। भद्रक रे जहाज तैयारी कारखाना बना जिवो बोली निष्पत्ति नेइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी खाउटी को लागिबो बड़ झटका। बढ़िला डाली दर। पूर्वरु हरड़ डाली किलो 160 टंका थिबा बेले एबे 10 टंका वृद्धि पाई 170 टंका होईछि। सेहीपरि मुग डाली 120 टंकारु 130 टंकारे पहुंचिछि। जाहारी फଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। परवर्ती खबर स्कूल 6 दिन छुट्टी रहिबो। एथर दशहरा रे विद्यालय 6 दिन छुट्टी रहिबो। अक्टोबर 7 रु अक्टोबर 12 तारिख पर्यंत समुदाय 6 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बीजेडी रो नुआ रणनीति। आसंता 27 रे शंख भवन रे बसिबो बड़ बैठक। अध्यक्षता करिवे खुद बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। एही बैठक रे आगामी रणनीति नहीं आलोचना हेबो। निर्वाचन पराजयर कारण खोजिबा सह दल को किपरि पूर्वपरि सुदृढ़ करि हेबो से नहीं गुरुमंत्र देवे नवीन। परवर्ती खबर मोहन माझी को अध्यक्षता रे बसिथिबा बैठक रे 4954 कोटी 26 लाख टंकार विनियोग रे 31 टी शिल्प प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। एहा द्वारा ओडिसा रे 24,161 जन को नुआ नियुक्ति मिलिबो। परवर्ती खबर जदि आपणकर बैंक रे किछि काम अछि तेबे जेते जल्दी हेबो एही मास रे ही सारी नियंतु। काहेकि ना अक्टोबर मास रे बैंक गुडी को अधा मास बा 15 दिन पर्यंत छुट्टी रहिबो। काहेकि ना अक्टोबर मास रे गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दशहरा, लक्ष्मी पूजा एवं दीपावली पड़ुथिबारु मोट शनिवार और रविवार को मिसाई 15 दिन बैंक बंद रहिबार खबर। परवर्ती खबर वृद्धि पाइबो भारतर जीडीपी। 2024 रे भारतर जीडीपी 7.1% रहिबो। सेहीपरि भारतर मुद्रास्थित 5% रु 7% को ह्रास पाइबो। फलरे आसंता मासरु देश रे विभिन्न खाद्य सामग्री दर ह्रास हेबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर दुर्गा पूजारु मिलिबो सुभद्रा योजनार 5000 टंका। मुख्यमंत्री मोहन माझी कोले बड़ घोषणा। कारण सुभद्रा योजना रे 4टी स्लैब रे टंका प्रदान करा जाउची। प्रथम स्लैब रे 25 लाख महिला को टंका मिलिची। सेहीपरि द्वितीय स्लैब रे 1 तारिख ठारू आरंभ हेबो। जेउ माने आवेदन करिसंती सेमानकर सबु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो एवं आसंता दुर्गा पूजा रे आउ 25 लाख महिला को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती 5000 टंका मिलिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आज ओडिशा आसीबे बीजेपी रो राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्य बीजेपी कार्यालय रे बसिबाकु थिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक रे हेबे सामिल। मुख्यमंत्री मोहन माझी को सहित 1-to-1 करिबे आलोचना। नेक्स्ट अपडेट मोदी सरकार जारी करिबे नुआ नियम। बेपारुआ गाड़ी चालक होई जांतु सावधान, नचेत गणिबाकू पड़िबो मोटा अंकर बीमा प्रीमियम टंका। ट्रैफिक नियम उल्लंघन को रोकिबा और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा पाई उल्लंघनकारी गाड़ी बीमा प्रीमियम को लिंक करी चालान कटा जीवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी को लागिला बड़ झटका। रोगी सेवा हेबो बाधा प्राप्त। कारण सरकारक सहित ओडिशा नर्सिंग कर्मचारी आंदोलन विफल होईछि। फलरे आसंता काली ठारू नर्सिंग कर्मचारी माने अनिर्दिष्ट काल पाई कार्य बंद करिबा पाई घोषणा देइथिबार खबर मिलिछि। नेक्स्ट अपडेट सुभद्रा योजना रे ए पर्यंत आवेदन कलेनी 92 लाख महिला। सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सेपटे केवाईसी पाई एबे टिके समय लागुची। केवाईसी को सरल कराजिबो। ता सहित 1 कोटी महिला को सुभद्रा योजना रे टंका दिया जिवो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସରକାର ବଦଳାଇବେ। ଭୋଟ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ସେହି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସିଗଲେ। ତାହା ସହିତ ନବୀନଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ ବଦଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା। 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲାବରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲାବରେ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବେ 4ଟି ସ୍ଲାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନୂଆପଡ଼ାର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଟପ୍ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବଦଳି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ଭେଟି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣକୁଶଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାସିକ ମଜୁରୀ 18,660 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଏବେ 19,929 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 21,917 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବେ 6,000 ବଦଳରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ମିଳିବ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଆଲିଆରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ସ୍କୁଲ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 46 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ତାହା ସହିତ ଶୀତ ଛୁଟି 6 ଦିନ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର 23ରୁ ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 29 ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। କାରଣ କଟିଯିବ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ